Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Paghandom sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution ug mga adlaw gipangandaman. Garbage truck sa barangay San Nicolas ning Dakbayan sa Sugbo nawad-an og break na disgrasya. Duha ka mga suspitsado nga mipusil sa konsehal sa barangay Kantuod, Balamban na dakpan. Duha ka mga babay nga sakay sa motorsiklo nalatayan og prime mover. Patay! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, paghandom sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution karong Miyerkules gipangandaman sa malaglahing grupo dinhi sa Sugbo. Subay kini sa panawagan ug nga dili kalimtan ang rason nganong nabalik ang demokrasya sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa ang Archdiocese of Cebu, pinagi sa Cebu Anti-Corruption Coalition ang nangunay sa pagpangandam sa mga kalihukan alang sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution karong Miyerkules, Pebrero 25. Giawhag sa Archdiocese ang katawan sa pagsalmot sa imong malinawong protesta entero hapon ubos sa Supak 2.0. Sugdan kini sa Santos nga Misa sa Santo Niño Pilgrim Center sa di pa mag alas 2 sa hapon ug adunay hamubo nga programa pagkahuman. Ipadayon kini sa hamubo nga marcha paingon sa Plaza Independencia alang na sa imong panagtagbo. Adunay himong yugbo concert sa plaza hangtod na sa gabii. Kining tanan subay na sa nimong awhag ni Cebu Archbishop Alberto Uy nga di gid kalimtan ang nimong pagkabot sa demokrasya sa nasod niadtong Pebrero 25, 1986. The next generation is watching us. Our children and young people are learning from what we choose to remember or forget. If we do not show them that EDSA still matters, they may grow up thinking that corruption is normal, that abuse of power is acceptable, and that silence is safer than courage. Imong mas mainungdanon ang ika-40 nga tuig sa kasumaran sa EDSA 1 diin. Gipanawagan nila ang pagbalik sa mayong matang sa panggoberno. Sumpahinon kini sa nimong malinawong protesta sa Supak niadtong Nobyembre may tungod sa halapad nga pagpangurakot sa gobyerno pinagi sa questionable mga proyekto. Kay inclusive man ang maong protesta, gisiguro nilang walay bisan kinsang politiko ang mamulong o di baka mamahimong epal sa mong kalihukan. Despite a certain noble cause that should be inclusive para marami kayong lalaban talaga. Kaya lang, the real politics is kung minsan, pag misinterpret, lalo na partisanship is smelled by the people, so they are drawn away. Wapilo sab sa mong kalihukan sa Archdiocese ang mga progresibong grupo dinhi sa Sugbo. Sumapa ni Jaime Paglinawan sa Bayan Central Visayas nga na ang ilang mga sakop ug uban pa nga mga sectoral groups sa Santo Niño Pilgrim Center alang sa misa.
Una panini, muhimo silang daan og lihok protesta sa Daan Colon sa Miyerkules sa buntag aron ipalanog ang mga kahiwian sa kasamtangang administrasyon. Kinibisan pa man og walay nakuhang permit gikan sa LGU alang sa maong kalihukan. Apan nagpabilin ang hugot nilang pagkondenar sa grabing pagpangurakot sa gobyerno o human rights violations sa ubang tao. Nahanglan na itinmusahin ko palagduton. Doon na din gahong ang katawhan sama sa gahong na ipakita panahon niya ito 1986 na IDSA People Power. Ian Navarro, CCTN News. Gipahibaw na nasuspendido ang klase niini ato sa paghandom sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Lakip sa deklarar nga walay klase maong University of the Philippines Cebu, University of San Jose Recoletos, University of San Carlos, St. Louis College Cebu ug ang Colegio de la Immaculada Concepcion Incorporated. Nasayran kaniadtong 2023 sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. wala mo pabor paghimong public holiday sa maong adlaw. Bisan pa man niini, pipila ka mga tunghaan o universidad ang misuspenso gihapon sa klase isip paghandom sa anibersaryo sa revolusyon ni adtong 1986 nga nagpalagpot sa katungdanan ni Ferdinand Marcos Jr. Garbage truck sa barangay San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo nga naghatod og basura sa Pulog Sanitary Landfill sa lungsod sa Konsolasyon nawagtangan og brake. Motor nga giparking sa kilid sa kalsada, apil na ang tindahan og puste sa Visayan Electric gidaro. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Garbage truck nga iya sa barangay San Nicolas sa Dakbayan sa Sugbo aga nadasmag sa konkretong poste sa kuryente sa barangay Pulog, lungsod sa Konsolasyon. Ngadto nga Sabado sa kadlawon ang mga garbage truck nga dunay plate number GAK 7429 nga panungunta nga molabay sa mga nakolekta nga basura sa Pulog landfill. Apan gingog nga kalit lang kini nga nawagtangan og brake. Sa diha wala na mo paag ang brake, mibangga kini sa nakaparking nga motorsiklo og lakip na sa gidaro ang usa ka tindahan sa kilid sa karsada ug mibangga sa poste sa kuryente nga may resulta sa pagkabali niini. Mato ni San Nicolas Barangay Kapitan na Clifford Judinial ang ilang garbage truck air brake ni ug dako ang posibilidad nga kung nga madugay ni nga maka-standby mahurot ang hangin ani og dili na mo function ang pagkupot sa ligid. Gingon nakalinya na ang ilang garbage truck aron na mudam sa daga basura sa Pulog landfill. Apan sa daga padung na kini nga mosulod na wagtang lang og kalit ang brake niini. May na lang kay wala ra magrabihi ang ilang driver nga daling gilas tambalanan samtang ang pahinanti niini ang nakaambak sa wala pa mubangga ang garbage truck. Nakaangko ng driver og bukol sa agtang tungod matod pa sa pagkapakong niini sa sulod sa truck. Kagahapon sa hapon hingpit nga nakuha ang maong nga garbage truck. Human nga nagpadala og equipment gagamana sa sulod sa Sugbo ug gibira kini nalangay ang pag-rescue sa garbage truck tungod kay wala pay clearance gikan sa Visayan Electric. Nagpadala usab og laing garbage truck ang Department of Public Services aron ibalhin ang mga basura nga karga niini nga mao ni miyabus sa landfill. Arnold Bustamante, CCTN News. Gihimong kasamtangang labayanan sa basura ang bahin sa South Road Properties subay sa pagpangita ug mas malungtarong kasulbaran sa waste management. Giklaro sa Cebu City Government ka material recovery facility lang ang maong temporaryong labayanan aron dili na magkatagpa ang mga basura sa kadalanan. Ilain-lain sa maong sorting hub sa SRP ang mga basurang mahimo pang mapahimuslan kon recyclables o residual wastes. Mato ni Mayor Nestor Archival nga kabahin lang kini sa gihimong mga lakang aron mo gamay na ang ilabay nga basura ngadto sa mga pribadong landfill sa kalungsuran. Apan nakita sa Environmental Committee Chairperson nga si Consel Joel Garganera nga mas maayong magbato ng syudad og kaugalingong waste-to-energy facility. Alang niya, kuwang pa ang striktong pagpatuman sa segregation aron mahipos sa hingpit ang mga basura gikan sa kabalayan. Usa ka tigom ang gihimo aron mapahimutang ang tinguhang cancer care program sa probinsya sa Sugbo. Gipahibaw sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga nakig-alayon kini tali sa Ramon Abuetes Foundation Incorporated kon RAFI. Inabangan sa RAFI Eduardo J. Abuetes Cancer Center alang sa programa nga mag-establisar sa early detection efforts o diagnosis lakip na ang treatment sa mga Sugboanon nga dunay gihambin nga kanser.
Si Dr. Nikki Catalan, ang health consultant sa Kapitolyo nagkanayon nga ang maong mga serbisyo gikinahanglan nga mapaduol sa mga konstituente niini aron dili na mistel pa nga mularga sa layong lugar aron magpatambal. Kapulisan sa Central Visayas bisaulog sa Philippine National Police Day 2026 nga mao ika-35 nga founding anniversary sa PNP. Gipasidunggan ang mga opisina ug personnel nga nakahimog maayong performance sa tibuok 2025. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Gisaulog sa Police Regional Office 7 ang Philippine National Police Day 2026 nga adunay tema nga serbisyo nga nararamdaman kapulisan maaasahan nga gitambungan mismo sa Vice Chairman o Executive Officer sa National Police Commission Napolcom nga si Attorney Rafael Vicente Calinisan. Nakasentro ang ilang selebrasyon sa paghata og pasidungog sa mga opisina sa kapulisan ug personnel nga nakahimog maayong performance sa tibuok 2025. Napili nga Best Senior Police Commission Officer for Administration si Police Colonel Reggie Rial, ang Acting Chief sa Regional Personnel and Records Management Division si Police Colonel Kimberly Moritas, ang Hepe sa Regional Community Affairs Development Division, ang Best Senior Police Commission Officer for Operations, samtang ang Best Junior Police Commission Officer for Administration mao si Police Lieutenant Colonel Vernino Nosirali, ang Hepe sa Naga City Police Station ug ang Best Junior Police Commission Officer for Operations mao si Police Lieutenant Colonel Wilfredo Tanaran Jr. sa Regional Police Drug Enforcement Unit. Napili nga Best Senior Police Non-Commissioned Officer for Administration si Police Executive Master Sergeant Mary Ruth Burlat sa Regional Headquarters, samtang Best Senior Police Non-Commissioned Officer for Operations si Police Master Sergeant Joel Orapa sa Bohol Police Provincial Office. Ang Best Junior Police Commission Officer for Administration mao si Police Staff Sergeant Rinald Gimagan sa Mandawi City Police Office ug ang Best Junior Police Commission Officer for Operations si Police Staff Sergeant Louin Rifolye sa Bohol Police Provincial Office. Ang Best Non-Uniform Personnel Non-Supervisory Level mao si NUP Jesse Ugaw-Ugaw sa Guadalupe Police Station 8 sa Cebu City Police Office. Samtang gipili nga Best Provincial Police Office sa Central Visayas ang Bohol Police Provincial Office, Best City Police Office ang Mandawi City Police Office, Best Component City Police Station mao ang Tagbilaran City Police Station sa Bohol PNP, samtang ang Luon mao ang giila nga Best Municipal Police Station sa Bohol. Napili usab ang City Mobile Force Company sa Cebu City Police Office nga Best City Mobile Force Company ug ang Bohol Provincial Mobile Force Company sa Bohol PPO ang Best Provincial Mobile Force Company. Lakip sa nakadawat og pasidungog ang Regional Mobile Force Battalion 7. Gila usab sa Police Regional Office 7 ang mga stakeholders nga nakatabang sa mga programa sa kapulisan ug gihatagan nila kini og pasidungog isip Outstanding Local Government Unit sama sa kagamhanan sa Bohol, Cebu ug ang tulo ka mga dagkong syudad sama sa Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu City. Samtang ang Outstanding Component City mao ang Dakbayan sa Tagbilaran sa Bohol, Outstanding Municipal ang Ubay Bohol ug ang Outstanding Non-Government Organization mao ang Code Red Movement for Christ nga naila nga Children's Haven. Sa iyang mensahe ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, iyang gidayeg ang iyang kapin sa 10,000 ka mga sakop nga nahimong kabahin sa kalampusan sa Piero 7 din kapatig babaw ang pagserbisyo sa publiko aron nga mahatagan og seguridad ng Central Visayas nga may hinungdan sa pag-ubo sa krimen. Men and women of Police Regional Office 7 had stood firm in their duty to serve and protect the people of Central Visayas with pride. We recognize the many operational successes, crime reduction initiatives, and community partnership that made and strengthen public trust and deliver results beyond expectation. Gidayeg usab ni Attorney Rafael Vicente Calinisan ang kapulisan sa Central Visayas sa gipakita nga performance nga pinasubay sa mandato sa balaod. Iyang gibot diya nga padayon ang gihimo nga paglimpyo sa hanay sa kapulisan gani sa iya nga paglingkod isip Vice Chair sa Napolcom. Giresolbar nila tanan ang kapin sa 4,000 ka mga pending nga mga kaso sa kapulisan. Apan 96% niini pulos harassment ug ang 4% ang gihukman nga taktakon sa katungdanan. Iyang gipasabot nga strikto ang ilang ahensya sa pagdisiplina sa hugpong sa kapulisan nga mao hinungdan nga kung dunay magpabadlong nga mga personnel dili sila magpanuko sa pagtaktak nini sa katungdanan. Minsan may mga pagkakataon na tayo po ay nagiging madiin sa ating pagdidisiplina. Alam ko naman pong naiintindihan po nyo yun. Alam ko naman po na tayo po matutinong mga polis ay naiintindihan yun. We need to weed out our police force of these rogue cops kasi sinisira po niya yung uniforme ng pulis.
Gawas nini tinguhan niya nga matabangan ang mga anak sa Kapulisan Loko Pilipinas pinagi sa pagtungha kanila ubos sa scholarship program. Ang Napolcom doon programa karon sa pakikalayon sa mga Catholic universities din matagtunghaan kinahanglan nga adunay usa ka anak sa pulis nga mapatungha pinagi sa scholarship program. Arnold Bustamante, CCT News. Musunod, duha ka mga suspitsado nga mipusil sa konsehal sa barangay Kantuod, Balamban na dakpan. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, duha ka mga suspek nga mipusil sa konsehal sa barangay Kantuod, Balamban ni atong Huwebes hapon nadakpan sa manhunt operation sa kapulisan. Samtang laing nadakpan ang 21 anyos nga mibabag sa mga pulis aron dakpon ang usa sa mga responsable. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Napusasan ang duha ka mga suspitsado nga mga responsable sa pagpusil sa usa ka konsehal sa barangay Kantuod, lungsod sa Balamban, niadtong Huwebes sa alas 4 antak na sa hapon. Ang mga nadakpan gilang sila nga Robert Boris Alcantara, 42 anyos, taga sitio Manggabon, barangay Tagbao, bukirang dapit sa sunod sa Sugbo, ug Roger Marquita Doncilio, 48 anyos, taga sitio Liputon 2, barangay Kabasyangan, lungsod sa Balamban. Lakip sa kidakop ang 21 anyos kasi John Lloyd Leson Medyo, nga taga sitio Lakdon, barangay Kabasyangan, Balamban, human babag sa mga pulis nga dakpon si Doncilio. Alas 11:41 sa buntag nito Domingo, ang kapulisan sa Balamban sa pagpangulo sa happy nini nga si Police Lieutenant Colonel Ruel Burlat niadto sa barangay Tagbao sa Dakbayan sa Sugbo aron molusad og manhunt operation, humamigawas ang pangalan sa mga suspitsado nga may mipusil kang konsehal Renato Pacquiao Tribunalo sa barangay Kantuod. Positibo si Tribunalo nga sila ang naghimo sa krimen kini base sa kuha sa CCTV camera sa balay sa biktima ug sa ubang dapit sa barangay Kantuod. Pagka alas 5 ang takna sa hapon sa buong adlaw, manampuso nila nga nadakpan ang usa sa mga suspitsado nga si Alcantara sa barangay Tagbao. Human motugan si Alcantara kung kinsa pa ang ihang kauban, gisunod dayon nila sa pagdakop alas 7 sa gabi didto sa sitio Lipoton 2, barangay Kabasyangan sa Balamban. Kagailangan si Roger Doncilio, 48 anyos, apan giapil nila sa pagpusa si John Lloyd Leson Medyo tungod sa kasong obstruction of justice ug disobedience with police officers. Atol sa operasyon, nakuha sa mga pulis ang XRM nga kolor itom nga motorsiklo nga walay plate number nga magigamit sa krimen. Nagipna ang kalo, jacket ug short pants sa mga suspitsado nga mihaom sa nakuhang CCTV camera sa kapulisan. Giangkon matod pa nilang Alcantara ug Doncilio nga sila nagpusil kang tribunalo human sinusugua sa kaubang konsehal sa biktima nga magpapili matod pa pagkakapitan sa barangay Kantuod, Balamban. Ang sabot matod pa nga hadlukon lang si konsehal tribunalo ug dili kini patyon bugti sa bayad nga 30,000 pesos. Gingong mudagan usab sa pagkakapitan sa tribunalo sa maabot nga barangay SK election sa Nobyembre 2026. Apan nasagmuyo ang duha ka mga suspitsado kasi nang nahuman na nila ang ilang gipatrabaho kanila, igulang silang gibayaran og 2,000 pesos human nila mauli ang armas nga gihimo sa krimen. Ang kapulisan sa lungsod sa Balamban padayon pa sa pagpadaom sa investigasyon ug giandam na ang kasong frustrated murder alang sa duha ka mga suspitsado nga silang Alcantara ug Doncilio. Arnold Bustamante, CCTV News. Bawion sa Land Transportation Office 7 ang mga motor nga adunay modified mufflers kon bora-bora subay sa hugot nilang pagpakigbatok niini. Sugod karong adlaw susiyon sa mga enforcers ang mga motor nga mangagi sa karsada nunot sa kamanduan sa hepe nga si Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Matod sa memorandum order, did-an gyud ang pag-usab sa tambutso sa motor ngadto sa mas kusog niyang tingog ubos sa Land Transportation and Traffic Code. Gituyo kini sa ahensya aron dili makahatag og kasamok ngadto sa kabalayan ang mga motor nga adunay saba kaayong tambutso. Dili mo minus sa 13 ka mga motorsiklo nga adunay modified mufflers ang nasakmit sa LTO 7 sa unang adlaw sa ilang inspeksyon. Gipangita sa Coast Guard Station Central Cebu ang usa ka tripulante sa barko kagingong natagak sa dagat sa talisay nga nagangkurahing area sukad niadtong Biyernes. Gila ang maong tripulante nga si John Caril Romano og checker sa usa ka international nga barko. Matod sa commander nila si Captain Jerome Lozada nga natagak ang maong tripulante sa dagat human kini nitikang sa monkey ladder sa cargo vessel. Dali nga miresponde ang mga sakop sa Coast Guard aron pangitaon ang lawas ni Romano sa kadagatan sa Talisay City. Tungod niini, gihangyo ni Lozada ang uban nga mga Coast Guard stations nga mo report kanila kung ugaling moabot man sa ilang dapit ang lawas sa maong nga tripulante. Nananom og nagbaligya og agarwood o lapnisan na sikop sa National Bureau of Investigation og Department of Environment and Natural Resources. Ang lapnisan gikonsidera sa DNR nga usa ka endangered species. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Mao kini ang mga sidling sa agarwood o nailang nga lapnisan nga nasakmit sa operatiba sa National Bureau of Investigation Cebu District Office o Department of Environment and Natural Resources kon DENR ato sa entrapment operation sa lungsod sa San Fernando. Ang nadakpan giilang si alias Sharon, residente sa Purok 5 sa Barangay Sangat sa maong lungsod. Naaresto siya tungod sa ilegal nga pagtanom o pagbaligya sa lapnisan nga walay permiso o lisensya gikan sa DENR.
Matud ni Bienvenido Panikan ang agent in case nga gibaligya ni Sharon ang matag sidling usa ka gatos ngadto sa 350 pesos depende sa gidak-on. Moabot sa 1,000 ka seedlings ang nasakmit nga nagkantidad og 300,000 pesos. Marami nagko-cultivate nito dahil nga very lucrative yung kuan nitong alam mo mahal yung actually yung resin ng isang grown up agarwood cost about $100,000. That is about 5 million pesos. Per kilo. Per kilo. Gipasabot nga gidili sa DENR ang pag-farming o pagbaligya sa lapnisan. Hilabi na nga endangered species kini. Gawas na lang kung adunay permit gikan sa ahensya. Ang makalapas sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mahimong mapriso sa unom ngadto sa 12 ka tuig ug makamulta og moabot sa 1 ka milyon ka pesos. Simple acts of selling or dispensing of kining prohibited wildlife species, but it imposes stiff penalty. Ang agarwood o lapnisan ang sagad gigamit sa paghimo og pahumot og tambal. Usa kini sa pinakamahal nga kahoy sa tibuok kalibutan ug moabot og milyon ka pesos ang kantidad kada kilo sa dagkong punuan. Sa iyang habig, giangko ni Sharon nga pila ka tuig na siyang nagtanom sa kahoy apan karon lang tuiga nga daghan ang malampuson nga mitubo tungod lisod ang pagtanom niini. Iya kining gihimo nga panginabuhian. Gipalit niya ang buwak sa Mindanao. Nag-andam na unta siya sa pag-apply og permit sa DENR. Kay naman ko'y kuanan bunga nga gingnan ko makuha jud permit. Pero wa pa ka makuha kay imo pang kuha og ma-success ba? Og tubo. Kapoy mo lukat niya. Germinate. Di plano jud ko sir kay nursery man ako nursery. Gamay ragot kayo, backyard lang. Ang nasakmit nga lapnisan ang gikatakdang i-turnover ngadto sa DENR. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Save the Philippines Coalition nagkayusa sa Barug Lumad Talisaynon pinagi sa COVID-19 signing. Kini aron na magpadayag sa ilang hugot nga suporta kang Vice Presidente Sara Duterte karong 2028 presidential elections. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. May padayag ang grupong Barug Lumad Talisaynon silang hugot nga suporta ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte. Pipila ka adlaw human gianunsyo ang planong pagdagan sa pagkapresidente karong 2028. Maong nakigiusa sila ngadto sa Save the Philippines Coalition aron usahon ang maong alyansa. Gipagi kini sa usa ka covenant signing natong Sabado sa hapon sa dakbayan sa Talisay. Kuyog ang kaalyado sa mga Duterte dinhi sa Sugbo. Gipasabot sa co-chairperson sa BLT nga si kanhi Talisay City Vice Mayor Alan Bukaw nga igo lang nilang gilusad ang grupo aron suportahan si Duterte karong sunod nga eleksyon. Subay kini sa gibati nila mga hagit karon sa nasod ilabi na sa panggoberno. Kung kami mo ipasultion sa koalisyon, dugay naming nag-ampo. Kaunta mo deklarar na si Inday Sara kay ang mga tao nagpaabot na. Nindot kayo, nindot para nako. Sa kasamtangan, wala pa'y plano si Bukaw sa mahimong kandidatura karong eleksyon 2028. Gipasabot sa mga kaalyado ni Duterte nga kabahin lang among kalihukan sa pagpalig-on pa sa Save the Philippines Coalition. Ilabi na nga nagpabilin ang gipanawagan nga patuman unta ang constitutional succession ngadto kang Duterte. So karon from each local LGU or leader, maapoy other mas grassroots na leader want to join. So that's the purpose of this. Ipadayon sa Save the Philippines Coalition ang mga orientation ngadto sa ubang mga kaalyado sa Metro Cebu sa mosunod pang mga adlaw. Gilauman ang pagtambong unta ni Vice Presidente Duterte isip guest of honor sa covenant signing. Apan, wala siya nipakita. Mitambong siya pagkagabiso sa ka-TV interview sa Manila. Diin gipahibaw niya nga adunay na recruit nga running mate sa pagka-Vice Presidente. Wala pa niya ginganlan kung kinsa man sa pagkakaroon. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente. Ian Navarro, CCTN News.
Upat ka adlaw nga confirmation of charges hearing ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gisugdan na ning mga orasa didto sa The Hague, Netherlands. Gitataw sa International Criminal Court nga dili pa makahukom ang mga judge kung inosente ba ang kanhi opisyal o guilty. Adunay dugang pagpasabot sa mga proseso si Gian Navarro sa iyang report. Sud sa upat ka adlaw, subayon sa Pre-Trial Chamber 1 sa International Criminal Court kung aduna bay igong ebidensya ang mga prosecutors aron masugdan ang iha nga trial. Subay kini sa gitubang nga kasong crimes against humanity, batok ti kanhi Presidente Rodrigo Duterte gumikan sa gipatumang dugoong kampanya batok ginadiling drugas kaniadto. Matud sa explainer gikan sa ICC, muhimo og assessment ang pre-trial chamber kung aduna bay substantial grounds bahin sa krimeng gihimo. Gipasabot ni ICC spokesperson Orian Mailet Huber nga dili pa makahatag og hukom ang mga husgado kung sad-an ba si Duterte o inosente lang sa maong kaso. This hearing is not a trial. It's a pre-trial hearing. At this stage, the judges will not decide on Mr. Duterte's innocence or guilt. Instead, the pre-trial judges decide whether there is enough evidence against Mr. Duterte for the case to go to trial. Wala pa'y ipagawas nga ruling ang ICC bahin sa gimong hearing ning simanaha. Human sa mga proceedings, adunay 60 ka calendar days ang mga husgado aron pangsusihon ang mga gitunol nga dokumento og makahimo og desisyon. Makakita ang publiko sa pre-trial hearing ni kanhi Presidente Duterte pinagi sa live streaming gikan sa ICC sugod karong adlaw hangtod na sa 27 ning buwan sa Pebrero. Sa matag adlaw adunay 3 ka sessions ang himuon sa ICC kada oras gikan alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 10 sa gabii oras dinhi sa Pilipinas. Mo-break usab sila og 30 minutos una pa sundan sa laing sesyon. Ning mga orasan, nag-atang na ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands sa mamaymungdagan sa confirmation of charges hearing. Samtang lauman ang presensya sa mga drug war victims, dungan sa gipangayo nilang hustisya human sa nahimong gidangatan. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, duha ka mga babay nga sakay sa motorsiklo nalatayan og prime mover, patay. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one.
Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Balik sa atong mga balita, duha ka babae nga sakay sa motor nalatayan patay sa usa ka prime mover nga mihit-an kanila sa barangay Panalipan, lungsod sa Katmon niadtong Sabado sa gabii. Driver sa prime mover dito nadakpan na sa lungsod sa Carmen. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang duha ka mga babae nga sakay sa usa ka motorsiklo humani mahit-an sa prime mover alas 6:45 nitong Sabado sa gabi sa National Highway sa barangay Panalipan, lungsod sa Katmon, probinsya Sugbo. Ang mga biktima gilang sila nga Jerly Kulungon Kaguyong o Jennifer Lusa Damunsong, 50 anyos, pulos taga barangay Banilad sa siyudad sa Mandaue. Sa Rizal nga investigasyon sa Katmon Municipal Police Station nga samtang nagdagan ang motorsiklo nga gibanihon ni Kaguyong padulong sa direksyon sa Carmen. Apan pag-abot sa Panalipan, mi overtake ni sa prime mover nga gibanihon ni Mark Absalon nga taga Sagay City, Negros Occidental. Samtang nag-overtake ang motorsiklo, doon nila ang sakinan ang gikasugat ni ini nga mahinungdan nga nagdali ni nga mubalik sa lang linya sa karsada apan naabtan gyud kini sa prime mover hangtod nga nalatayan ang driver. Apil na ang angkas ni ini. Dali nga gidala ang mga biktima sa Sugod District Hospital sa barangay Damulog sa lungsod sa Sugod. Apan puro sila gideklara nga dead on arrival. Apan ang driver sa prime mover nga Absalon wala ni muhunong og nagpadayon ni sa pagpadagan nga daw sa walay nahitabo nga mahinungdan nga dali nga gipahibaw ang Carmen Municipal Police Station nga i-intercept ni. Dali nga mihimog checkpoint ang Carmen Police Station ug ilang nababagan ang prime mover ug i-turn over sa Katmon Police Station human gipahibaw nga doon na naligsan sa mga lungsod. Ang driver sa prime mover kasamtang ang nagigustorya sa Katmon Municipal Police Station ug giandam na ang kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Arnold Bustamante, CCTN News. Nagpadayon ng investigasyon sa kabomberohan bahin sa sunog nga miigo sa managlaing establishmento dinhi sa Sugbo kagahapon. Nitumaw ang kayo sulod sa warehouse sa mga spare parts sa mga sakyanan sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay pagkalas 11 sa buntag kagahapon. Naamong sa sunog ang mga sakyanang nagparking sa tungod ug wala ra maapektuhi ang mga kabalayan sa ilang dapit hangtod nga napawong na kini pagkalabay sa pipila ka gutlo. Samtang giigo sa laing sunog ang usa ka printing services shop sa Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo ganihang kaadlawon. Niulbo ang kayo sa sulod pasado alas 4 sa kaadlawon ug nakaamong kini og upat ka mga estruktura. Daling gisaka sa first alarm ang maong sunog apan dali ra hinuon nga napaw. Mga minor de edad nga naghugaw-hugaw o nagsuwat-suwat sa kabtangan sa gobyerno o pribado sa syudad sa Mandaue mahimong manubag. Ordinansa kabahin ini giamindar sa konsiho. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Napasar sa unang pagbasa sa sesyon sa Konseho sa Siyudad sa Mandawi, ang ordinansahon nag-amendar sa Section 5 sa Anti-Vandalism Ordinance sa Siyudad. Ang mosyon nagtumong sa pagbutang og klarong probisyon alang sa mga minor de edad nga makasa og graffiti o vandalism, paghugaw-hugaw sa kabtangan sa gobyerno o pribado. 18 years old, 15 years old. Kay mostly sa mga offenders lately, kani silang mga edara. Oo. So, yeah. That's the reason why we amended the ordinance. Sa kasamtangang ordinansa, ang mga hingkod nga pangidaron lang ang mahimong manubag. Ang pag-amendar ang mopaubos pa sa ikaduha o ikatulong pagbasa sa konseho. Ubos sa gisugyot nga kausaban, ang mga minor de edad nga lapas sa 15 anyos apan ubos sa 18, mahimo silang pasudlon sa restorative measures o community service subay sa rekomendasyon sa City Social Welfare and Development Office. Ang mga ginikanan o guardian mao'y manubag sa civil liability sa mga minor de edad nga 15 anyos paubos. Not really fine, but kung unsa ang damage na ilahang nabuhat, ang parents ang mubayad. Ano na before makuanta nga mga dagko ra mohimo na apil mga bata ron. Karon gyud mostly mga bata. Sa baguhay lang, si Kapitan Nixon Jojo Dizon sa Barangay Upaw ang nanawagan usab human gibandalan ang bagong palit nga kompaktor nga service sa pagkuha sa basura. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Sang tunugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.